sommes donc mercredi, le 7 Nissan, bien sûr. Bien. Nous allons donc continuer la lecture de la Haggadah, que je tâcherai de ponctuer avec quelques explications, et si du temps nous est laissé, on dira une halakha ou deux. Bien. Mitechila ode avoda zaram hayu avotenu ve'arshav קרבנו המקום לעבודתו, שנאמר ויאמר יהושע אל כל העם כה אמר אדוני אלוהי ישראל בעבר הנהר. ישבו אבותינו מעולם תרח אבי אברהם ואבי נחור ויעבדו אלוהים אחרים. Ici il est question de la relation du fait que nos ancêtres étaient en Égypte, bien, et pourtant nous en sommes sortis. ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר והולך אותו בכל ארץ כנען והרבה את זרעו ויתן לו את יצחק ויתן ליצחק את יעקב ואת עשיו ויתן לעשיו את הר שעיר לרשת אותו ויעקב ובניו ירדו מצרים. ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא מחשב את הקץ לעשות כמו שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים שנאמר ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. Alors ici, il y a une explication qui est tout à fait saisissante et surprenante à la fois, mais voyons. C'est marqué que Dieu a dit à Abraham, Ger yihi zaracha beheretz lo lahem. Ta descendance va être étrangère dans un pays qui n'est pas le leur. Mais on s'aperçoit bien ici qu'il y a une répétition. Si c'est une terre étrangère, c'est forcément qu'on va être guerre, c'est qu'on va être étranger. Pourquoi cette apparente répétition? C'est pour nous dire que voilà une des façons de lire ce pasouk. Quand Dieu dit à Abraham, Ger yihezaracha, ta descendance va être étrangère, bien sûr, Beher est dans une terre, et puis il faut lire les deux derniers mots, Lo lahem, et ça ne sera pas à cause d'eux, Lo lahem. Autrement dit, cette galoute dans laquelle nous nous sommes trouvés en Égypte pendant 210 ans, bien qu'initialement elle fût prévue pour 400 ans. Cette galoute donc a été annoncée par Hachem à Avraham Avinu, mais galoute pourquoi? Nous n'avons encore pas eu la Torah, nous n'avions rien transgressé. C'est une galoute, si l'on peut dire, qui est lehinam, qui est un peu gratuite. Eh bien, c'est là où Hachem nous dit Beheretz lo lahem. C'est vrai que je les envoie dans une terre, mais lo lahem. Ça n'est pas à cause de leur comportement que je les envoie là-bas. Alors, à cause de quoi on est parti en exil? À cause de quoi nous sommes éparpillés dans les quatre coins du monde? C'est lo lahem, puisqu'on sait que l'exil d'Égypte est le creuset, l'exemple de tous les exils, et il faut rapporter terme à terme ce qui est arrivé en Égypte. Les causes et les conséquences sont à appliquer aujourd'hui, causes et conséquences. Nous étions en Égypte, pas à cause de nos fautes. Et nous sommes dans la dispersion, dans la galoute, pas à cause de nos fautes. Mais qu'est-ce qu'on y fait alors? Eh bien, de la même façon qu'on est parti en Égypte, récupérer ces fameuses nitzutzot, ces étincelles de divinité. Eh bien, nous aussi, nous sommes dans les quatre coins du monde éparpillés, pour en ramasser les nitzutzot, pour raffiner le monde. Et quand ce monde aura été raffiné, à la mesure que Dieu lui a réservé, repah nitzutzot, nous avons, comme le dit le Zohar, 288 nitzutzot à élever. Pour ce faire, nous sommes les ambassadeurs de la Kedusha. Hachem place chacun et chacune d'entre nous quelque part, pour que nous puissions satisfaire à ce travail d'élever le monde. Alors souhaitons que bientôt
ce soit le cas, puisqu'il est marqué à la fin ici, Ve'acharechen yetzehu birchush gadol. Et après, nous sommes sortis avec une grande richesse. C'est pas seulement avec une grande richesse matérielle, bien sûr, mais également avec une grande richesse spirituelle. ואיש עמד על אבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. Donc à chaque génération, des gens se sont levés contre le peuple juif, et Hachem en a eu raison de tous. Ve'Hachem matzilenu miyadam. Vehi she'amda, on a commencé à dire Vehi she'amda. C'est elle qui nous a tenus. Qui elle? C'est la Emouna. C'est la Emouna qui nous a fait tenir en Égypte. C'est la Emouna qui nous a fait tenir dans toutes les difficultés. Et c'est peut-être et certainement aussi la Emouna qui nous tient dans ces moments compliqués, mais nous savons que nous en sortirons comme nous sommes sortis de toutes les épreuves. Et quand je dis nous, bien sûr, j'inclus le monde entier, parce que nous souhaitons bien sûr à tous nos concitoyens eh bien, d'avoir également une bonne santé. וישעמד על אבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו. Bien, c'est ce qu'on vient de dire. צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל, שנאמר ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגור שם במתי מעט, וישם לגוי גדול, עצום ורב. Bien sûr que là où nous avons été, que ce soit Lavan, que ce soit l'Égypte, que ce soit Édom, bien sûr nous nous sommes toujours renforcés, toujours soutenus par notre Emouna et toujours appuyés sur notre Torah. וירד מצרים אנוס על פי הדיבור ויגור שם, מלמד שלא ירד להשתקע אלא לגור שם, שנאמר ויאמרו אל פרעה לגור בארץ בנו, כן מרעה לצאן אשר לעבדיך, כי כבד הרעב בארץ כנען, ועתה ישבונה עבדיך בארץ גושן. Donc Dieu a suscité toute une succession d'événements. Nous n'avions plus de quoi manger en Égypte et nous avons été chassés d'un côté, ballottés de l'autre côté. Mais tout ça, c'est la volonté de Hachem, encore une fois, pour que nous allions là où nous devons aller pour ramasser ces fameuses nitzutzot. במתי מעט, כמו שנאמר בשבעים נפש ירדו אבותינו מצרימה, ועתה שמך אדוני אלוהיך ככוכבי השמיים לרוב. Nous étions 70 à descendre en Égypte, nous en sommes sortis 210 ans après, des millions, grâce à Dieu. Et Rashi nous apprendra que plus Paro avait peur qu'on se multiplie et plus Hachem nous multipliait. Bien. ויהי שם לגוי גדול, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם, לגוי גדול ועצום, כמו שנאמר, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. ויתנו עלינו עבודה קשה, כמו שנאמר, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו, וישמע אדוני את קולנו, וירד עוניינו, ואת עמלנו, ואת לחצנו. Après toutes ces difficultés, eh bien nous avons imploré Hachem, il a entendu nos plaintes, et il va venir nous sauver. ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו, כמו שנאמר, בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויהנוחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו ותעל שוועתם אל האלוהים מן העבודה. Bien sûr, tout ça nous apprend
qu'il ne faut pas quand même, bien que Dieu nous ait envoyés dans les quatre coins du monde, mais il ne faut pas oublier que nous avons une maison, une belle maison, qui s'appelle le Beth Amikdash, une belle ville qui a à la fois une belle maison, c'est Yerushalayim. Donc nous y sommes pour faire la volonté de Dieu, mais il faut savoir que nous y sommes comme Yaakov a été chez Lavan, et il a été en Mitzrayim, Anus Alpi Adibour, contraint et forcé. Nous aussi, nous sommes contraints et forcés en galoute, mais nous le faisons d'un autre côté de bon cœur parce que c'est Hachem qui nous le demande. C'est sa volonté qui doit être faite dans les quatre coins du monde. וישמע אדוני את קולנו כמו שנאמר, וישמע אלוהים את נאקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. Et bien sûr, ce faisant, Hachem va se rappeler de la promesse qu'il a tenue à Abraham, Yitzhak et Yaakov, de nous sortir de là-bas, de nous y faire entrer, de nous faire sortir. Eh bien, le Chachamim nous disent de la même façon que c'est Hachem qui nous a mis en Égypte et qui nous en a fait sortir. C'est lui qui nous a placés dans toutes les situations d'exil, c'est lui qui nous en a sortis, et c'est lui qui nous sortira de cet exil, ce dernier exil, mais il faut implorer Hachem. וירא את עוניינו זו פרישות דרך ארץ, כמו שנאמר, וירא אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים. ואת עמלנו אלו הבנים כמו שנאמר, ויצב פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד היורה תשליכוהו, וכל הבת תחיון. Alors sur ce simple paragraphe-là, nous pouvons pendant de longues minutes nous arrêter. Par exemple, Vetam Alenu, notre grande fatigue en Égypte était non pas l'esclavage, Elohabanim, c'était les enfants qu'il fallait laisser et garder dans le droit chemin pour que la délivrance venant, ils puissent, comme ils l'ont fait, reconnaître Hachem lors de la traversée de la mer. Donc aussi maintenant, même si nous sommes dans les quatre coins du monde, veillons à l'éducation de nos enfants. Veillons à ce qu'ils s'asseyent sur des principes forts qui ont 3000 ans. Alors, nous étions en train d'expliquer quelle était donc la difficulté que nous avions en Égypte, c'était de faire attention à l'éducation de nos enfants. Et ici, il est marqué qu'un des décrets de Paro, à part qui est de jeter les enfants mâles dans le Nil, c'est marqué aussi Vechol Habat Tehayun. Et chaque fille juive, vous la ferez vivre, sous-entendu, à la mode égyptienne. Et c'est ça qui s'appelle l'assimilation. Il y a ce qu'à Dieu ne plaise, une mort physique, que Dieu nous préserve, et il y a une mort spirituelle. C'est l'assimilation, c'est ce que Paro avait voulu, c'est ce qu'il avait compris. C'est Vet Habat et Tehayun, laisser vivre les filles, c'était une partie de son décret. Laissez-les vivre à notre mode, à nous. Bien, on continue la lecture de la Haggadah, si vous voulez bien. Vet לחצנו זה הדחק כמו שנאמר, וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם. ויוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורא גדול ובוטות ובמופתים. ויוציאנו אדוני ממצרים לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף ולא על ידי שליח אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שנאמר ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה והכיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה ובכל אלוהי מצרים מעשה שפטים אני אדוני. ועברתי בארץ מצרים אני ולא מלאך והכיתי כל בכור אני ולא שרף ובכל אלוהי מצרים ועשה שפטים אני ולא השליח
אני אדוני אני ובלא אחר. ביד חזקה זו הדבר, כמו שנאמר, הנה יד אדוני הויה במקנך, אשר בשדה בסוסים בחמורים, בגמלים בבקר ובצאן, דבר כבד מאוד, ובזרוע נטויה. זה החרב כמו שנאמר, וחרבו שלופה בידו, נטויה על ירושלים, ובמורה גדול זה גילוי שכינה, כמו שנאמר, או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסות, באותות ובמופתים ובמלחמה, וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים. ככל אשר עשה לכם אדוני אלוהיכם במצרים לעיניך. Ici aussi un très fort enseignement. Il y a le fait que O Nisa Elohim lavo la kahat lo goy mikerev goy. En Égypte, nous étions déjà un peuple, à l'intérieur d'un autre peuple, celui de l'Égypte. Donc c'est goy que nous étions mikerev goy, à l'intérieur d'un autre peuple. Le Chachamim explique ça par une jolie image et disent nous étions comme un embryon porté par sa maman. Cet embryon, c'est Goy, Mikerev, à l'intérieur des entrailles, Goy d'un autre peuple. Et pour que nous naissions, que nous soyons une entité bien séparée et bien à part, comme un enfant qui naît, il a fallu que nous coupions le cordon ombilical. Eh bien, ce cordon ombilical, c'était l'agneau pascal que nous avions offert. Et c'est lui qui nous a fait prendre conscience que nous devenions un peuple. Et donc, des fois, il faut se dire, est-ce que je suis attaché par un cordon ombilical dans le peuple au sein duquel je vis? Nous sommes ici en Australie, nous sommes en France, nous sommes là où nous avons été. Nous sommes dans un peuple, nous sommes Goy, nous sommes un peuple, nous, dans un peuple. Est-ce que le cordon ombilical qui nous lie à ce peuple-là, est-ce qu'il a tendance à diluer notre identité ou pas? Si oui, il faut couper le cordon ombilical et vivre d'une façon indépendante en tant que peuple juif que Dieu a choisi pour mener à bien son projet. Bien, voilà. ובאותות זה המטה כמו שנאמר, ואת המטה הזה תיקח בידיך, שתעשה בו את האותות. ובמופתים זה הדם כמו שנאמר, ונתתי מופתים בשמים ובארץ, דם ואש ותמרות עשן. דבר אחר ביד חזקה שתיים, ובזרוע נטויה שתיים, ובמורה גדול שתיים, ובאותות שתיים, ובמופתים שתיים. Voilà, nous continuons la lecture de la Gada. ואלו 10 מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, ואלו הן. Alors les 10 plaies, bien sûr, דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שחין, ברד, הרבה חושך, מכת בכורות. רבי יהודה היה נותן בהם סימנים, דצח, עדש, Be'ahav. Alors on a l'habitude, et là chacun se référera à son minhag, de verser une goutte de vin pour chacune des plaies, une goutte de vin ou un peu de vin qu'on verse dans une bassine, et à chaque fois qu'on énonce une plaie, on verse une goutte de vin, et après quand on dira Detzach Adash Be'ahav, encore une goutte pour chacun et chacune de ces expressions-là, en tout 13 gouttes. Après, on jette l'ensemble. Certains versent en même temps de l'eau au fur et à mesure qu'ils versent du vin. Chose importante que certains font, le vin qui reste au fond du verre, de ce verre qui a servi pour les 10 plaies, dans le Zohar, ce vin restant est appelé un vin de bénédiction. Donc on ne jetterait pas tout le contenu du verre dont nous nous sommes servis, mais au contraire, on remplit
à nouveau ce deuxième verre de vin là, avec du vin forcément, mais en laissant un fond, le fond qui est resté de ce que nous avons fait précédemment. Bien. Rabbi Yosef HaGalili Omer Minayin Ata Omer Shelaku Hamitzrim Bemitzrayim 10 makot Ve'al Hayam Laku 50 makot Bemitzrayim Mahu Omer Vayomru Hartumim El Paro Et Tzva Elohim Hi Ve'al Hayam Mahu Omer Vayar Israel Et Hayad HaGedula Asher Asa Adonai Bemitzrayim Vayiruam Et Adonai Vayaminu Badonai. Alors, puisque nous en sommes aux plaies, notons que ces plaies-là avaient pour but d'affaiblir la croyance de l'Égypte. Mais elles avaient également, ces plaies, pour destination de faire comprendre la grandeur de Dieu au Béné Israël. C'était même peut-être la première destination des plaies. Avant de briser l'Égypte, ses idoles, eh bien, Dieu a voulu faire comprendre combien il était prêt à faire de miracles et de prodiges pour sauver son peuple Israël. כמה לקו הצבעי 10 מכות, אמור מעתה במצרים לקו 10 מכות, ועל הים לקו 50 מכות. רבי אליעזר אומר, מניין שכל מכה ומכה שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, הייתה של 4 מכות, שנאמר ישלח בם חרון אפו, עברה וזעם, וצרה משלחת מלאכי רעים, עברה אחת וזעם 2, וצרה 3, משלחת מלאכי רעים 4, אמור מעתה במצרים לקו 40 מכות, ועל הים לקו 50 מכות. רבי עקיבא אומר, מניין שכל מכה ומכה שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, הייתה של 5 מכות, שנאמר ישלח בם חרון אפו, עברה וזעם, וצרה משלחת מלאכי רעים, חרון אפו 1, עברה 2, וזעם 3, וצרה 4, משלחת מלאכי רעים 5, אמור מעתה במצרים לקו 50 מכות, ועל הים לקו 250 מכות. Voilà, si vous voulez bien, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous prie de m'excuser pour l'interruption qui a eu lieu. Je salue au passage les gens qui nous ont suivis, mon ami Nissim, Franji. Voilà, eh bien, je vous souhaite donc une bonne réflexion autour de ces quelques mots de Torah, de cette lecture de la Haggadah, que nous reprendrons avec l'aide de Dieu demain à 17 h, en espérant cette fois-ci que la technique, que l'intendance suivra. Bonne soirée à tous.